हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास रे मैं डिस्कशन करबा फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कॉन्स्टेबल रो एग्जाम प्रिपरेशन पई ओडिशा जिकर बछा बछा 30 टी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जे एमसीक्यू गुड़िक एग्जाम रे बारंबार आसी सारी अछि। जदि वीडियोटी भलो लागिवो लाइक और सब्सक्राइब करिया पई भूलबे नहीं। चलतु विलंब न करी आज क्लास को आरंभ करवा आ कमेंट माध्यम आपण मैंने जनइबे 30 रु केतेटी उत्तर सठिक भाव में देले। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ओडिशा। तले ओडिशार सबुठारु बड़ मीठा पानी ह्रद कोउटा। तले ओडिशार सबुठारु बड़ ह्रद कोउटा हबो चिलिका, किंतु ओडिशार सबुठारु बड़ मीठा पानी ह्रद कोउटा हबो ना ऑप्शन नंबर बी अंशुपा। अंशुपा होची ओडिशार सबुठारु बड़ मीठा पानी ह्रद अटे। क्वेश्चन नंबर 2, द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। तले आईन अमान्य आंदोलन केउं वर्ष आरंभ होइतला। तले आईन अमान्य आंदोलन केबे होइतला ना ऑप्शन नंबर बी 1930 मसिया रे। तले 1920 रे कोन होइतला। तले 1920 रे कोन होइतला। 1920 रे होइतला असहयोग आंदोलन। 1942 रे कोन होइतला ना भारत छाड़ आंदोलन होइतला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच रिवर इज कॉल्ड सरो ऑफ ओडिशा। तले ओडिशा रो दुख बोली केउ नदी को कह जाय थे। तले को नदी को ओडिशा रो दुख बोली कह जाय थे ना ऑप्शन नंबर सी बैतरणी। तले बैतरणी नदी की ओडिशा रो दुख बोली कह जाय थे। कोन पे कह जाय थे ओडिशा रो दुख बोली, कारण जेहेतु ए नदीटी बहुत उपकूल अंचल दे गति करिछि, बन्या द्वारा फार्मर बा कृषक माने बहुत प्रभावित होइथांती, सेथि पई बैतरणी नदी को ओडिशा रो दुख बोली कह जाय थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी इज कॉज स्कर्वी। तले केउ विटामिन रो अभाव रे स्कर्वी रोग होइथाय। तले केउ विटामिन अभाव रे होइथाय ना ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तले विटामिन सी अभाव रे स्कर्वी रोग होइथाय। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इज ओडिशा नोन फॉर ब्लैक पांथर। तले ओडिशा रो केउ अभयारण्य कला चिता पई प्रसिद्ध अटे। तले केउ अभयारण्यटा ओडिशा रे कला चिता पई प्रसिद्ध अटे, कोटा हबो ना ऑप्शन नंबर ए सिमिलीपाल। क्वेश्चन नंबर 6, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड इन। तले आईएमएफ रो मुख्य कार्यालय केउठी अछि। तले आईएमएफ रो मुख्य कार्यालय कोठी अछि ना ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी ठारे आईएमएफ रो मुख्य कार्यालय अछि। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तले केउ धातु विद्युत रो सबुठारु भलो चालक। तले केउ धातुटा हबो ना ऑप्शन नंबर बी सिल्वर बा रूपा। सिल्वर होची विद्युत रो सबुठारु भलो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अटे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तले भारत रे केउ स्टेट रो सबुठारु अधिक साक्षरता हार रहिछि। को स्टेटटा ना ऑप्शन नंबर ए केरल। तले केरल रे सबुठारु अधिक साक्षरता हार रहिछि 98%। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी मीन्स वन्यप्राणी अभयारण्य रो अर्थ कोन। तले हम वन्यप्राणी अभयारण्य बोली को जगह को कहे और काहे कहे सेटा। तले कोटा बार ऑप्शन हबो ना ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्ट एरिया फॉर एनिमल। तले आमे गोटे एरिया को सुरक्षित दबा एनिमल पई बा पशु मानक पई सेटा को कह जाय अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तले संविधान रो केउ अंश रे निर्देशमूलक सिद्धांत अछि। तले संविधान रो केउ अंश रे निर्देशमूलक सिद्धांत अछि ना ऑप्शन नंबर सी पार्ट आईवी। पार्ट आईवी रे संविधान रो निर्देशमूलक सिद्धांत अछि।
Question number 11. Which rivers flows through the Grand Canyon? ତାହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? କୋଲୋରାଡୋ। Question number 12. The first Prime Minister of India. ତାହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। Question number 13. Which gas is used to photosynthesis? ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। Question number 15. Which element is used in electric bulb filament? ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବର ଫିଲାମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବର ଫିଲାମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। Question number 16. Which is the longest river in world? ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ନଦୀ କୋଉଟା? କୋଉଟା ହେବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ନଦୀ କୋଉଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନୀଲ। ତାହେଲେ ନୀଲ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। Question number 17. The Quit India movement was launched in? ତାହେଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1942। ତାହେଲେ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। Question number 18. Which rivers is the largest in South India? ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ କେଉଁଟା ଅଟେ? କୋଉଟା ହେବ ଆର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୋଦାବରୀ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା ଗୋଦାବରୀ। Question number 19. Which vitamin is essentially for strong bones? ତାହେଲେ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ପାଇଁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Question number 20. Which sanctuary is famous for migratory birds in ଓଡ଼ିଶା? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାହାର ବିଦେଶରୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବିଦେଶରୁ ସବୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଚିଲିକା। Question number 21. The headquarter of International Court of Justice in? ତାହେଲେ ଆଇଜିସିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠି ହେବ? ତାହେଲେ ଆଇଜିସିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହାଗୁଇ ଯୋଉଟା ଚାଇନାରେ ଅଛି। Question number 22. Which metal is used in making aircraft body? ତାହେଲେ ଯୋଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବା ବିମାନ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ବଡିଟା ତାର କେଉଁ ମେଟାଲରେ ତିଆରି ହେଉଛି? କେଉଁ ଧାତୁରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଲୁମିନିୟମ। Question number 23. Which state is known as the Garden of India? ତାହେଲେ ଚାହା ବଗିଚା ବୋଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଚାହା ବଗିଚା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆସାମ। ଆସାମ ହେଉଛି ଚାହା ବଗିଚା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। Question number 24. The term soil erosion means? ତାହେଲେ ମାଟି କ୍ଷୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଟପ୍ ସଏଲ୍। ତାହେଲେ ମାଟିକୁ ଖନନ କରିବାକୁ ମାଟିର କ୍ଷୟ ବୋଲି କହିଥାଏ। Question number 25.
Which part of the constitution deals with fundamental duties? ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଂଶରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଂଶରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପାର୍ଟ IVA। ତାହେଲେ ପାର୍ଟ IVA ରେ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 Which river is called yellow river? ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ନଦୀ ବୋଲି କେଉଁ ନଦୀକି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହୁଆଙ୍ଗ ହି। ହୁଆଙ୍ଗ ହି ନଦୀକୁ ୟେଲୋ ରିଭର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଚାଇନାରେ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍? ତାହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ବେଲୁନ୍ସ? ତାହେଲେ ବେଲୁନରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ? ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହିଲିୟମ୍। Question number 29 Which national park is famous for elephants in Kerala? ତାର କେରଳରେ ହାତୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପେରିୟାର। ତାହେଲେ କେରଳରେ ହାତୀ ପାଇଁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାଁଟା ହେଉଛି ପେରିୟାର। Question number 30 Which element is used in pencil? ତାହେଲେ ପେନସିଲରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ପେନସିଲ, ତ ସେଇଟାର କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ସେଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ 30ରୁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।